নমস্কাৰ 2 মিনিটৰ ভিতৰতে আমি মৃত্তিকা কবিতাটোৰ আবৃত্তি শুনোৱা হা তোমালোকেও শুনি যোৱা আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিবা মৃত্তিকা मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ जब तुम मुझे पैरों से रोकते हो तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो तब मैं कुंभर कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजारूपा हो जाती हूँ पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्य से मुझे पुकारते हो तब मैं अपने ग्राम्य मदबत्त के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ विश्वास करो यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका कविताটো এনেধৰণৰে আছিল मृत्तिका मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ जब तुम मुझे पैरों से रोकते हो तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा छाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो तब मैं कुंभर कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मसलने लगते हो तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजारूपा हो जाती हूँ पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्य से मुझे पुकारते हो तब मैं अपने ग्राम्य मदबत्त के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ विश्वास करो ये सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका এই কবিতাটো ক্লাছ 10 ইলেক্টিভ হিন্দীৰ সিলেবাছৰ ভিতৰত পৰে এই কবিতাটো লিখিছে তোমাৰ নৰেশ মেহতাই তোমালোকে এই কবিতাটোৰ নৰেশ মেহতা যি কবি হয় তেওঁৰ অলপ পৰিচয়টো চাই ল'বা চমু পৰিচয় আহিব পাৰে গতিকে এইখিনিও অলপ তোমালোকে অধ্যয়ন কৰি ল'বা আৰু মৃত্তিকা কবিতাটোৰ সাৰমৰ্মটো এনেকুৱা ধৰণৰ मृत्तिका कविता सीधे सरल बिंबों के सहारे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंधों पर प्रकाश डालती है मनुष्य के पुरुषार्थ के बदलते रूपों के अनुरूप मिट्टी कभी माँ कभी प्रिया कभी प्रजा और कभी चिन्मयी शक्ति के रूप में ढल जाती है पुरुषार्थ मिट्टी को देवी शक्ति में बदल लेता है मृत्तिका माने মাটিৰ কথাই ইয়াত কৈছে কবিয়ে নৰেশ মেহতাই যে মাটি খুব সৰলভাৱে ক'বলৈ হ'লে মাটিৰ কেইবাটাও ৰূপ ইয়াত বিৱৰণ কৰিছে এটা মাটিৰ ৰূপ হ'ব পাৰে মা প্ৰিয়া প্ৰজা আৰু চিন্ময়ী শক্তি কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে কেনেকৈ বুজাইছে মই কবিতাটোত গৈ তোমালোকক দেখাই দিছোঁ वैसे मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ जब तुम मुझे पैरों से रोकते हो तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ तार माने माटी केनेकुवा जे কৈছে যে তোমালোকে খেতি কৰিলে কি কৰা হাল লগাই হালেৰে খেতি কৰে কৰি পেলাই বীজ ৰোপণ কৰিলে বীজ অংকুৰিত হয় আৰু তেতিয়া মাটিটো কি হৈ গলে সেই অংকুৰিত বীজখিনিৰ মা তেনে ধৰণৰকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কবিয়ে নেক্সট কৈছে তাৰ মানে এইটো ৰূপত মাটি হল মাৰ ৰূপ नेक्स्ट जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ तार माने
এবাৰ প্ৰিয়াৰ ৰূপৰ কথা কৈছে। প্ৰিয়া তাৰমানে তোমালোকে দেখিছানে আগত দিনত মানুহে কি কৰিছিলে, বহুত দূৰৰ পৰা পানী আনিব লাগিছিল। পানী আনিলে কলহত পানী লৈ ঘৰৰ মহিলাসকলে, ছোৱালী বা বোৱাৰীসকলে কলহত পানী ভৰাই লৈ আহিছিল। আৰু ছোৱালীসকলে যিটো মানে তেনেকৈ কলহ ছাইডত লৈ পেলাই আহে, সেইটো ৰূপটোক মানে প্ৰিয়াৰ ৰূপ বুলি কৈছে। আৰু মাটি তাৰমানে চাকত তেনেকৈ কুম্ভ আৰু কলচৰ ৰূপত বনায়। সেইটো চাক মানে য'ত মাটিৰ বাচন বনায়, তাতে তেনেকৈ মাটিৰ চাকত মানে ঘূৰাই ঘূৰাই বনালে সেইটো তাৰমানে কি হয়, কলহৰ ৰূপ লয় বা মাটিৰ বাচন আৰু সেইটো বুজাইছে। তেতিয়া প্ৰিয়াৰ ৰূপ লয় কলহৰ ৰূপত। जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मसलने लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजारोपा हो जाती हूँ। আৰু আমাৰ মেলা হয়, ৰাসৰ মেলা হয়, দুৰ্গা পূজাৰ মেলা হয়, এনেকৈ পূজা সবাহৰ যিবিলাক মেলা হয়, তাত সাধাৰণতে আমি এখন দোকান দেখোঁ, সেইটো মাটিৰ বাচনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খিলনা বনায়। কিছুমানে সেই খিলনাবিলাকত পইচা জমা কৰিবৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰে বা সজাই থৈ দিয়ে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খিলনাও হয়, ধৰা আপেল, কল, মাছ, ৰঙালাও, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খিলনা বনায়। সেইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খিলনাৰ ৰূপ হ'ল মাটিয়ে। সেইটো মানে আকৰ্ষণীয় ৰূপ এটা লয় আৰু সেই দোকানখন চাবলৈ সকলোৱে যায়। গতিকে সেইটো কৈছে যে খিলনাৰ ৰূপ লয় মাটিয়ে। ঠিক তেনেদৰে তব মে তোমাৰে শিশু হাসমে পহুচ প্ৰজাৰপা হৈ যাতি মই এইটো ক'লে। তাৰপিছত पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्य से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवता के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ, प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ। আমি পূজা পাতাল কৰিলে, ছাপোজ দুৰ্গা পূজা কৰোঁ, দুৰ্গা পূজাত আমি দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা, কালী পূজাত কালীৰ প্ৰতিমা, সৰস্বতী পূজাত সৰস্বতীৰ প্ৰতিমা, সেইটো কৈছে যে চিন্ময়ী শক্তিৰ ৰূপ লয় প্ৰতিমাৰ ৰূপত তেওঁ। তেতিয়া মাটিয়ে তাৰমানে চিন্ময়ী শক্তিৰ रूप धारण करे। विश्वास करो यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य और में स्वरूप पाती মৃত্তিকা। মাটি যেনিবা কৈছে আৰু এইটো মাটিৰ স্বৰূপটো, এই মাটিৰ যিটো মহত্ব, সেইটোক লৈ মানে কবিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কবিতা এটা লিখিছে, মৃত্তিকা মানে মাটি। এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালা, আৰু যদি বুজি পাইছা ঠিকেই আছে, আৰু যদি এবাৰত বুজি পোৱা নাই, নেক্সট আকৌ চাবা, নিশ্চয় বুজি পাবা। আৰু কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেণ্টত জনাবা। আৰু যদি অলপ হ'লেও উপকাৰ হোৱা বুলি ভাবা, তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱসকলকো অনুপ্ৰাণিত কৰিবা, তেওঁলোকেও ইয়াৰ পৰা লাভৱান নিশ্চয় হ'ব পাৰিব। আজিলৈ ইয়াতে এৰিলোঁ, ধন্যবাদ।